ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ଆଉ ୱେଲକମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଜଏନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଡି ହେଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 4:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢେଇ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଲିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଫେରିବୁ। ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 3ଟା ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30 7ଟା ବେଳକୁ ଜଣେ ବାହାରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି 1:30ରେ, ତାପରେ ପୁଣି 5ଟା ସମୟରେ, 5ଟା 6ଟା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା, ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଫେରିବା। ଆମେ ଯେପରି ଆସିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଟିଏଚ୍ ଏବଂ ଏମଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇଜିଏସଏମ ତରଫରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ଜିତି ପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ରେ ଡିଭୋସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 105 ପର୍ବ ତାର 3ଟି ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ କର। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରେମିକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମିଳିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିଶେଷ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କର ଭଉଣୀ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ପଢେଇ ନଉଥିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ମ୍ୟୁଟ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ବିନମ୍ର କରୁଛି, ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ଅନ୍ କଲେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଗୌରବ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓଭର ଟୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମନେକର ଆବାଜ ଆସୁଛି କି ସାର୍? ମୋ ଆବାଜ ଆସୁଛି କି? ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାପ୍ତ ହେଇଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ ରେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
आमे गीत द्वारा प्रभु गौरव करिबा ए समय आमे गीत गान करी प्रभु स्तुति एवं प्रशंसा करिबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा से तो प्रभु से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाई अछंती आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा राजा मानकर राजा प्रभु अटंती से यीशु अटंती प्रभु मानकर प्रभु यीशु अटंती से प्रभु अटंती राजा मानकर राजा प्रभु अटंती से यीशु अटंती प्रभु मानकर प्रभु यीशु अटंती से प्रभु अटंती से तो प्रभु से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाई अछंती आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा पिता प्रभु जगत पुत्र को देले से पुत्र को देले पापी पाप पाई जिसु क्रूसरे मले से क्रूसरे मले पिता प्रभु जगत को पुत्र को देले से पुत्र को देले पापी पाप पाई जिसु क्रूसरे मले से क्रूसरे मले से तो प्रभु से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाई अछंती आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा तांको प्रहारे आमे सुस्थ होइलु आमे सुस्थ होइलु तांको मरणरे आमे मुक्ति पाइलु आमे मुक्ति पाइलु तांको प्रहारे आमे सुस्थ होइलु आमे सुस्थ होइलु तांको मरणरे आमे मुक्ति पाइलु आमे मुक्ति पाइलु से तो प्रभु से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाई अछंती आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आसो आसो सर्वे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा सर्व जगत बोलन्तु ताहाको छडा गाई ताहाको छडा परित्राण नाही यीशुको बिना गाई यीशुको बिना सर्व जगत बोलन्तु ताहाको छडा गाई ताहाको छडा परित्राण नाही यीशुको बिना गाई यीशुको बिना से तो प्रभु से तो प्रभु
दया क्षमा शांति प्रेम शिखायछन्ति आस आस सबे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा आस आस सबे आमे गीत गाइबा गीत गाइबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड नाम धन्यवाद आसंतु आ गोटे गीत गान करी आमे प्रभुकर गौरव करबा जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीଛୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦରଶନ ଦିଅ ଥରେ ଦରଶନ ଦିଅ ଥରେ हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीଛୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦରଶନ ଦିଅ ଥରେ दरशन दियो थरे एही जगतर अंधकार पथे सड़िल पावनी एही जगतर अंधकार पथे सड़ुतील पापरे ଶୁଣିଛି ସୁନାମ ଦିଏ ପରିତ୍ରାଣ ଶୁଣିଛି ସୁନାମ ଦିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ତୁମ ଚରଣେ ହେ ଯୀଶୁ हे प्रभु हे यीशु हे प्रभु आसीछु तुम पाद तळे दरशन दिया थरे दरशन दिया थरे सोने मुगाड़ी तो सारा कहानी मोबाइल का जीवन सोने ले मुगाड़ी तो सारा कहानी मोबाइल का जीवन मोर पाप तुमर ते धोई मोर पाप तुमर ते धोई प्रभु कर मते नूतन यीशु हे प्रभु हे यीशु हे प्रभु आसीछु तुम पाद तळे दरशन दियो थरे दरशन दियो थरे तुमे मोर रक्षक होई मो प्राण तेरी इच्छा ओ मेरे मोर रक्षक होई मो प्राण तेरी इच्छा सदानंद पाए तुम्हारा सदानंद पाए प्रभु ताहा मुझा है जीवने हे यीशु
हे प्रभु हे यीशु हे प्रभु आसीछ तम पाद तळे दर्शन दिय थरे दर्शन दिय थरे Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଏହି ସମୟ ଅନେକ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମାତ୍ର ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏଇ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू है सारे दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है,
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମଳା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆରାଧନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କଣ ନ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛୁ, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିଅଛୁ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଅଛୁ। ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର କୋଟି କୋଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁରେ ଆମର ଜୀବନର ପାପ ଯୋଗ୍ୟ ଧୂଳି ତମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ତମ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମବେତ ହୋଇଅଛୁ, ତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବା ତମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ, ରାତ୍ରି କାଳର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ତମରି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲ, ତମରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲ। ଏଥିପାଇଁ ତମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମବେତ ହେଇ ତମରି ଗୌରବ କଲୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କଲୁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ତମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭାବନାରେ, ଆଚରଣରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବୁଦ୍ଧରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ, ବୁଦ୍ଧରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାସନାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମରି ସାନିଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଡିଭାଇସରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା ତମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୁମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାଙ୍ଗନୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି, ଟିକେ ହାତ ଟେକିବା ଟିକେ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରାନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ବିତ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଜି ବସିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି ଭିଡିଓ ଖୋଲିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏକାତ୍ରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ନ ଖୋଲିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ହବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଲ ସିଂ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରେମିକା ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି,
संक्षेप रे प्रार्थना करिवे हम जते जण डिवाइस हमरे बसिचु प्रत्येक जण उत्तम भाव रे सुनिबा वाक्य को मन रखिबा आ प्रभु को दासों को रेवरेंड अमरेंद्र स्वाल सिंह को प्रभु को हस्त रे समर्पित करिबा वाक्य आज दिया जीवो से वाक्य आम अंतर रे जेपरि फल फलिया परिबो कार्य करिया परिबो सेति मते संक्षेप रे आपण प्रार्थना करंतु पदे आज्ञा प्रत्येक गुड मॉर्निंग हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव करछि प्रभु तमर पाद तले हम प्रत्येक प्रभु भाई भौणी मो पालक पालिका बसिछु बापा हम प्रत्येक को तमे प्रत्येक आराधना रे प्रभु तमे सुनी थाउछ प्रभु सांत्वना देई थाउछ अनेक किछि प्रभु आमे से गीत मध्य रे प्रभु आमर दुख मध्य पछक हटि जाए प्रभु तम नाम धन्य भौणी मान को तमर पाद तले मु समर्पण करछि राजा से मन को उत्तम मन देइछ राजा हाँ पिता जेना सर जो वाक्य देव प्रभु से वाक्य तुम्हें को गो राजा सपरिवार को दीदी को सार को झील पो को तुम पाद तले दौची बापा से माने तुम से ग्राम ग्राम रे प्रभु तुम से वाक्य बुणी बुलुछंती बापा से मन को रक्षा कर से मन को से मन कर सर्ववर्ती परमेश्वर हो राजा से वाक्य प्रत्येक शुणिबो ए कान रे शुणी से कान रे न छाड़ी पार प्रभु हृदय रखी सार को प्रत्येक को तुम पाद तले मु समर्पण करछि राजा से प्रार्थना शुणी उत्तर देउछ बोली ए प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछि आमेन 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 प्रभु गौरवान्वित प्रभु प्रशंसित हुंतु बहुत धन्यवाद प्रेमिका भौणी प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु सुंदर भाव रे आपन समस्त पे प्रार्थना करचंदी विशेष स्पीकर को पाए आज हमने स्पीकर को अनुरोध माने इनवाइट करबा पूर्व मु गोटे पदटी पढिया चाहूची दानिएल तार 3 पर्व तार जरी दानिएल तार 12 पर्वर 3 पद दानिएल तार 12 पर्वर 3 पद रे एपरि लिखा जाउची जे आउ जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य और जो माने अनेकों को धर्मर प्रति प्रेय आणंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे हालेलुया जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य जो माने अनेकों को धर्मर प्रति प्रेय आणंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे प्रभु ए पठित पद उपरे विशेष आशीर्वाद करंतु प्रभु आज दासु को आज मनोनीत करिसंती रेवरेंड अमरेंद्र स्वाल सिंह को प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ आमे तांको अनुरोध करूछु से आमान को रियल मिनिस्ट्री को अनुरोध रक्षा करिकी आम मध्य उपस्थित अछंती तण करे आमान ताको जोरदार करताली द्वारा आमे तांको समस्ते स्वागत करिबा हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरवान्वित महिमान्वित प्रशंसित ओवर टू रेवरेंड अमरेंद्र स्वाल सिंह जूम रे उपस्थित ख्रीष्ट प्रेम रे समस्त प्रभुंकर प्रिय दास दासी मान ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जना प्रभुंक नाम धन्यवाद हो आज सुंदर प्रातकालीन समय निमंते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम कार्यक्रम रे आज प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करबा निमंते गोटे सुंदर सुजोग पाइछि तेणु मु प्रभु को धन्यवाद करे तत्संगे संगे आज बहुत खुशी आ आनंदर विषय जे आमे अधिकांश जो जूम रे अछु जेते डिवाइस लागिछि सेथिरु अधिकांश डिवाइस गोटे स्थान रो ही लागि गोटे जगार आमे समस्त अछु आपण माने ए विषय रे निश्चित भाव रे जानी थिबे जे आमे आईजीएसएम सेमिनार रे बाइबल कॉलेज रे गत 3 दिन हैला आसी करी अछु आ आज हम मानकर शेष दिन अटे आज आमे अधिकांश लोक प्राय समस्ते आमे आज एठु प्रस्थान करी सकाळ ठारू प्रस्थान कार्य आरंभ हेबो आउ धीरे धीरे करी संध्या सुधा समस्ते स्थान रु निज निज यात्रा करिवे आ आसंता काली यात्रार समय रहिबो पुणी प्रभुंकर योजना इच्छा संकल्पे अनेके आसंता काली रात्रि सुधा निज निज गृह रे चली जिवे
आपणा स्थान को चली जिबे मिशन फील्ड को चली जिबे बा निज घर को चली जिबे आमे मध्य सेवा क्षेत्र को अर्थात मध्य प्रदेश को आमे मध्य रविवार दिन जदि प्रभुंकर योजना इच्छा अछि ताहाले आमे मध्य रविवार दिन सखाळु आमे मध्य सेवा क्षेत्र रे पहुंची जिबु आम मानकर मध्य रे बांग्लादेश रो आसीबा प्रभुंकर दास से मध्य रविवार दिन सखाळ सुधा से मध्य अपना गंतव्य स्थान रे पहुंची जिवे एई प्रकार भाव रे प्रभुंकर अनुग्रह रहू आमर यात्रा रे जो प्रकार भाव रे आनंदर सहित खुशीर सहित ए स्थान को आसीथिलु गोटे कार्यक्रम रे से कार्यक्रम सफलीकृत हैला आउ वर्तमान आमे से कार्यक्रम शेष करी आजिर फेरस्त यात्रा रही एणु जूम रे उपस्थित जो माने बाहर रहउछंती अर्थात जो माने एई स्थान रे नाहंती सेमान को अनुरोध करूछु आम मानकर फेरस्त यात्रा जहा अछि सेति पई प्रार्थना रे स्मरण करी आ विशेष धन्यवाद जणाए रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट आज्ञा को जे मते फोर्स करले जोर करले कहले आपण प्रचार जदि करिवे नाही शुक्रवार दिन ताहले एई स्थान रो आपण जाई पारिबे नाही बोली करी मते धमकी देले तो मु बाध्य होई करी तांकर धमकी को मु ग्रहण कली कारण मते फेरिबार अछि हेले मु ओके करि देली हां कहि देली तापरे मते हेडक्वार्टर रु आसिला जे आजिर प्रार्थना सभा 6टा रु 7टा पर्यंत अछि हमरो हेडक्वार्टर रु माने मु जो संस्था रे काम करछि सेठु आजिर प्रार्थना सभा 6टा रु 7टा पर्यंत अछि सेथिरे परिचालना करबा निमंते मते गतकाली खबर आसिला किंतु मु तांको कहली जे मु 6टा रे उपस्थित हेई पारिबे नै किंतु 6टा 15 सुधा मु आसी जीबी कहि के से मानक प्रतिश्रुति देइछि तेणु अल्प समय परे मु आ गोटे प्रार्थना सभा रे मते जोग देबार अछि सेइथि पई ही मु होस्ट आज्ञा को कहूतिली मते टिके समय होई पारे ना आज्ञा टिके मते क्षमा करो किंतु से कहले जदि फेरिबार अछि ए जागा रु ताहले आपन को रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे प्रचार करले ही आपन फेरिबे बोली धमकी देबारु मते परिशेष रे प्रचार करबा को पडुछि से जा हो प्रभु को नाम धन्यवाद हो आज रो सुंदर आराधना निमंते आ समय निमंते आज आमे हमरो प्रिजाइडिंग करूछंती हम सडू भाई जेपी दास आज्ञाकर निमंते से मोरो जस्ट मोरो नेक्स्ट बेड रे तांकर मध्य रहिबार अछि माने आमे जण मिसिक रहउछु गोटे पटे मु मझिर अछि गोटे पटे बांग्लादेश रो आस्थिबा हमरो दादा अछंती आ गोटे पटे संबलपुर आस्थिबा मो सडू भाई अछंती ए माने दुई जण जोड़ी छंती बाम डाहण पार्श्वर दुई जण मो सहित आज जोड़ी छंती प्रोग्राम रे तेणु करी मते बहुत खुशी लागुछि सो से मते आज 4टा रे उठै छंती मु यथेष्ट परिमाण रे थकी जाई करी विश्राम करूथिली किंतु मते उठैला परे कहिले कैंपस रे को जागा रे पानी नाही जाओ फलाना अमक स्थान को जाओ सेठी टिके पानी मिलिबो सेठी नित्य कर्म सरै करी फ्रेश हेकरी आस कहि मते निर्देश देबारु मु बड़ो कष्ट रे इस जगह को आसी से जा हो प्रभु को नाम धन्यवाद हो तांकर मंदिर रे आम माने अछु मु आ मो सडू भाई आमे प्रभुंकर मंदिर रे बसिचु बाकी समस्ते रूम मान को बढ़िया रे बसचंती आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु ए जागा निमंते सुजोग देले आम मानकर ए जागार डीन आज्ञा हमको सुजोग देले तेणु करी तांको मते धन्यवाद देवार आवश्यकता अछि आसंतु माने सीधा सड़क प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पाई जिबा जेतेबेले आमे गोटे कार्यक्रम आरंभ करिथिलु 2022 रे सेई कार्यक्रम को 2024 रे शेष करबा निमंते प्रभु हमको सुजोग देले आमे 11 तारिख एई मास 2 दिन पूर्वरु 11 तारिख रे आमे सेई कार्यक्रम को समापन करू जेतेबेले एई कार्यक्रम समापन हेउछि शेष होउछि अनेक लोक मानकर पाखरे प्रश्न अछि एमती अनेक लोक माने ठारू मु निजे सुनिली जणे भौणी कहउछंती
केते सुंदर बाइबल कॉलेज चली थिला, केते हाई लागुला, केते बढ़िया लागुला, सबू सरी गला। ग्रेजुएशन हे गला, टोपी पिंधलु, टोपी पिंधे देले, आ गोटे गोटे सर्टिफिकेट धरे देले, आमर सबू सरी गला, आउ किछि नाही गला, सबू गला बोली गोटे भौणी एते दुखित थिले, तांकु देखि कर मते बेस दुख लागला, जेमति लागुतला कि किए मरी गला से तळे, सेमति टाइप रो से कथा से गोटे दुख रे अछंती। आउ केते जण मु देखुची से माने कहउतले केते बढ़िया लागुतला, सोमवार शुक्रवार दिन क्लास चालुतला, केते सुंदर वाक्य शुणुथुलु, सबू सरी गला। हेले ए जो सरी गला सरी गला सरी गला, तो मते लागिला सब किछि सरी गला, दुनिया भी सरी गला कि बोल कि मते लागुतला मने मने। किंतु प्रिय बंधुगण जेते जण शुणुछंती वीडियो रे जो माने अछंती हमरो समलपुर रु भौणी अछंती, से तो एथिरे किछि तांकर भाग नाही, किंतु जेते जण पारलाखिमनी रु भी अछंती, अनेक अछंती, सब श्रोता माननकु मु कहबा पई चाहूची किछि सरी नाही, वर्तमान आरंभ हैला, हमर वर्तमान आरंभ हैला, सरी नाही। आमे जेते बेले भाबुचु सब सरी गला, प्रभु कहंती वर्तमान आरंभ हैला। सर्टिफिकेट पाइलु, ग्रेजुएशन हेई गला, आमे भाबिबा नाही जे सब सरी गला, आमे भाबिबा वर्तमान आरंभ हैला। हेले हमको खुशी हेबा कथा, हमको आनंद करबा कथा जे किछि सरी नाही, वर्तमान आरंभ हैला। हेले वाक्य रो आज आमे देखिबा जेतेबेले गोटे विषय सब सरी जाए, जेतेबेले गोटे विषय सब सरी जाए, सेतेबेले परमेश्वर कहंती आरंभ हैला। आपण मानको आज गोटे कथा कहया पई मु चाहूची, जेतेबेले बाहागर हुए, अनेक बैचलर भाई भौणी माने कहंती गला जवानी सरी गला, आमे बढ़िया बढ़िया एकला रे थिलु, बढ़िया बढ़िया भेंडिया हेकरी थिलु, स्वतंत्र हेकरी थिलु, एबे बंधन रे बांधी हे गलु, सबु सरी गला, हमर यंग हमर जवानी सरी गला, एबे बांधी बंधे हे गलु, स्वामी स्त्री गोटे हे गलु, परिवार आरंभ। प्रिय बंधुगण सेटा सरी नि, हमर सेटा हमर आरंभ। जेतबेले आमे भाबुचु हमर कॉलेज रो पाठ पढ़ा पढ़ी सरी गला, आमे भाबुचु पढ़ा पढ़ी सरी गला, हमर पढ़ा पढ़ी सरी नाही, हमर आरंभ। जो समय आमे भाबुचु जदि किछि सरी गला, सेटा भाबि नियंतु परमेश्वर हमकु पर मुहूर्त रे कहउछंती सरी नाही, आरंभ। आउ जो माने मासिक दरमा पांती, मासक दरमा जो माने पांती, से मासिक दरमा मास सारा चाले नाही, किछि दिन पर्यंत चाले। जो माने मासिक दरमा पांती, जो माने मासिक दरमा को चलांती, से माने जानंती जे मासिक दरमाटा वर्तमान सरी आसुची। जो जो दिन दरमा मिले से दिन मन खुशी थाए, बैंक अकाउंट भरीची, पैसा खाता रे अछि, घरे पैसा अछि, खुशी लागुची, खुशी लागुची, दरमा मिली गला, दरमा मिली गला, मन गोटे खुशी थाउची। किछि दिन जाऊ 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 मास शेष हेबा पूर्वरु, मासर समाप्त हेबा पूर्वरु, जेतेबेले मझी आड़कू पैसा किया बा शेष आड़कू पैसा जेतेबेले सरी जाउची, मनटा टिके फाकी जाउची, आ आमे कहूचु हे मासर दरमा तो सब सरी गला। किंतु प्रभु कहउचंती तुम मासर दरमा सेना सरी गला, किंतु वर्तमान मोर कार्य आरंभ। विश्वास रे बंचीबाटा सिख, दरमा रे बंचीबाटा सिख नाही। प्रिय बंधुगण, आमे जेतेबेले भाबु जे सब सरी गला, परमेश्वर कहंती आरंभ हैला। एणु आज मु जेते शुणुछंती, जो माने शुणु नाहंती सेमाननको मध्य कहंतु, आ जो माने आज यात्रा आरंभ करूछंती, फेरस्त यात्रा रे अछंती, सेमाननको बाटरे कहंतु भाई भौणी किछि सरी नाही, वर्तमान आरंभ हैला। जिहोशिया 1 अध्याय 1 पद गुटे निराश जनक पद अटे। जिहोशिया 1 अध्याय 1 पद निराश जनक पद। कोन लेखा अछि सेतिरे? आउ देख मूसांकर मृत्यु हैला। पढ़ंतु जिहोशिया 1 पद। सदाप्रभुଙ୍କ सेवक मूसांकर मृत्यु उतारे सदाप्रभु नूनर पुत्र जिहोशुआ नामक मूसांकर परिचारकଙ୍କୁ କହିଲେ, आम्भर सेवक मूसा मरिअछि।
धन्यवाद धन्यवाद बहुत आपण ए प्रकार भाव में साहाय्य करूथांतु बाइबल पढ़िबारे बहुत बढ़िया पढ़ुछंती प्रभु आशीर्वाद करो जिहोसियो एक अध्यायर एक पद निराशजनक पद अटे देखो प्रभुंकर दास मूसांकर मृत्यु हैला मरी गले जो व्यक्ति 40 वर्ष काल इस्राएल मन को कढ़ई आणुछंती जो व्यक्ति 40 वर्ष काल इस्राएल लोक मान को बहुत सुंदर भाव में कढ़ई आणुछंती अद्भुत अद्भुत कार्य मान सब देखाउछंती लाल समुद्र दुई भाग होउची सुफसागर दुई भाग होउची पुणी से माने खाद्य पाउछंती माना पाउछंती आउ से मानकर वस्त्र फाटुनी से मानकर जोता छिंडुनी आउ से माने बहुत खुशी रे 40 वर्ष काल यात्रा करूछंती आउ यात्रा से माने आनंदर सहित यात्रा करू 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 जेतबेले 40 वर्ष संपन्न हुंते 40 वर्ष शेष हैला बेलकू गोटे निराशजनक वाक्य आसुची गोटे निराशजनक सुसमाचार आसुची गोटे निराशजनक विषय आसुची ताहा हेउची मोसांकर मृत्यु जेतबेले मोसांकर मृत्यु हैला सेही दिन मध्य अनेक लोक माने ठीक एई प्रकार कहिथिले जेमति 11 तारिख दिन अनेक भाई भौणी माने मते कहूथिले सबु सरी गला गला सबु सरला एसओबीसी रो पाठ सरी गला आउ नाइ एसओबीसी सरला रियल मिनिस्ट्री रो जूम रो कार्यक्रम सरीला सबु सरी गला बोली अनेक लोक तो मते कहूथिले सेटा प्रकृति रे सरी नाही परमेश्वर कहिले ग्रेजुएशन ता सरीला वर्तमान जिहोसियंकर प्रवेश है ग्रेजुएशन ता सरी गला किंतु वर्तमान गोटे नुआ कार्य गोटे दिया जाउछ आउ से नुआ कार्य कोन आरंभ हैला आम समस्त को गोटे बोझ आसीगला ए सर्टिफिकेट रो मध्य लेखा से दिन सेठी देखा आमे सर्टिफिकेट पाई करी 2 दिन होई गला अनेक लोक माने सर्टिफिकेट को बारंबार देखुछंती बढ़िया रे लेखा हेची तो मोर ना सुंदर भारीची तो मत बढ़िया रे लिखि करी देइछंती तो बोली करी बीटीएच रो पाई छबा सर्टिफिकेट माने एमटी रो पाई छबा सर्टिफिकेट माने गोटे 10-15 थरो चेक करी सारले फिर भी ताकर मन अंटु ने आउरी देखुछंती सेबा किंतु सेठी मध्ये गोटे ना लेखा हेची से ना को देखु नांती सेठी मोर ना लिभि गला कि मोर ना अछि एबे जाय मोर ना ठीक रे अछि तो सेठी स्पेलिंग ठीक रे लेखा हेची तो ना लेखला बेलू स्पेलिंग कला बेलू लास्ट मोमेंट पर्यंत आमर डीन आज्ञा आमको कहउछंती बारंबार तमर ना भल रे लेखो तमर ना भल रे लेखो स्पेलिंग भलो अछि कि नाही कहला बेलू गोटे दिटा पास्टर माने कहउछंती गोटे दिटा प्रभुकर दास दासी माने कहउछंती आज्ञा मोर ना रे आई छाडी जायछि मोर ना रे ए छाडी जायछि ठीक भल रे लेखो केडे सुंदर लागुतला एमती आगे हम जीसु को कहबा हे प्रभु अमरेंद्र रे ओटा टिके लिभि गला टिके लिखि दियंतो आज्ञा नहीं तो मोर ना अमरेंद्र काल की से जीवन पुस्तक रे मोर ना मरेंद्र हे जीवो मरेंद्र हे प्रभु अमरेंद्र भल रे टिके लेख आज्ञा मोर अमरेंद्र टिके ना कटि जाउची नले काल की मरेंद्र हे जीवो मरेंद्र हे गले सरी गला हाथ प्रिय बंधुगण जीवन सरी नाही कार्य सरी नाही शेष निश्वास पर्यंत प्रभु आम जीवन रे नुआ नुआ कार्य को दौछंती ग्रेजुएशन हे गला डिग्री पाई गलु समस्त खुशी अछु आसु वर्तमान जिहोसियंकर सहित यात्रा करबा मोसांकर सरला काम मोसां को छाड़ मोसांकर कार्य सरी गला मोसा मरु मरु प्रभु जिहोसियो को उठाई मोसांकर समस्त कार्य समाप्त हेउ हो प्रभु नूनर पुत्र जिहोसियो को उठाउछंती आउ से जिहोसियो को उठाउछंती सेते बेले केतोटी नियम केतोटी विषय से दोछ आसंतु से नियम विषय गुडा को वर्तमान आम माने शिखिबा सुनिबा आ बुझिबा निमंते चेष्टा करिबा कारण मोसांकर समाप्त हैला वर्तमान आमे जिहोसियोंकर समय को आसीबो भूली जानतु पूर्वतम विषय आगामी विषय को स्मरण कर आज केत लोक मैंने बहुत दुख अच्छा 3 दिन कार्यक्रम सरी गला आमको जेना आज्ञा टिके आउ गोटे 2 दिन टिके बुले था मद्रास भल लगी था आज आका ट्रेन जीवार थिला कि आज आका पलि जाऊँ कि आज्ञा आ गोटे दिन टिके बढ़े देवे कि टिके आउ टिके बुलबार थिला एमती आ लोक मैंने केते भाबुछ
प्रिय बंधुगण आग को बढ़िबा चाल आग को कि प्रकार भाव में बढ़िबा जिहोशियो 1:5 लेखा अछि पढ़ंतु आग को कि प्रकार भाव में बढ़िबा जिहोशियो 1:5 लेखा अछि पढ़ंतु पढ़ंतु तुमर जीवन तुम सम्मुखरे केही ठिया होई पारिबो नाही आम्भे जेपरी मशा संगरे थिलु सेही परी आम्भे तुम संगरे थिबा आम्भे तुम प्रति निरस्त हेबा नाही कि तुमको परित्याग करिबा नाही। धन्यवाद प्रभु ए वाक्य द्वारा हमको बुझिबा निमंते अनुग्रह दया प्रदान करू तीनोटी विषय प्रथमे प्रभु हमको तीनोटी विषय दउछ तीनोटी विषय को से स्मरण करे दउछथि प्रथम विषय तुम्भ आगरे किए मध्य ठिया हे पारिबे ना जेतबेले यात्रा नुआ यात्रा आरंभ करूछ नुआ जीवन आरंभ करूछ नुआ विषय को आरंभ करूछ तुम्भ आगरे किए ठिया हेबे ना प्रथम प्रतिज्ञा द्वितीय विषय ए पदर लेखा अछि आम्भे जो प्रकार भाव रे मोसांकर सहित थिलु आम्भे तुम्भ संगरे मध्य थिबा तृतीय विषय द्वितीय प्रतिज्ञा आ तृतीय आम्भे तुम्भ को परित्याग करिबा नाही। प्रिय बंधुगण ए तीनोटी प्रतिज्ञा को नहीं आज ठारू गोटे नुआ कार्यक्रम रे आगो को बढ़िबा प्रभु आम मान को सर्टिफिकेट देले आमे बीटीएच पाइलु एमडी पाइलु वर्तमान आम कांध ऊपर आहुरी बोझ आसीगला प्रभु आमको पचारिबे अंतिम दिन रे बीटीएच पाइबा पूर्वरु केते लोक प्रभु को निकट को आनिथिलो बीटीएच सर्टिफिकेट पाइला परे केते लोक प्रभु को आनिबो एमडी पाइबा पूर्वरु केते सेवा करिथिलो एमडी पाइला परे केते सेवा करिबो। प्रिय बंधुगण प्रभु आम मानकर हिसाब नेबा पई प्रस्तुत तेणु आसु आम्भे नूतन भाव यात्रा आरंभ करिबा आ से समय तीनोटी प्रतिज्ञा को भूलिबा नहीं। प्रथम प्रतिज्ञा तुम्भ सम्मुखरे किए मध्य ठिया हेबे नाही नूतन भाव यात्रा आरंभ करूछ नूतन भाव आग को बढ़ुछ तुम्भ आगरे आमे कहा को ठिया करेबा नहीं कौन सी बाधा आसीबो नहीं कौन सी प्रतिबाधा आसीबो नहीं कौन सी विषय आसीबो नहीं। प्रथम विषय द्वितीय विषय मोसांकर सहित आमे जो प्रकार भाव थिलु अर्थात पूर्व समय आमे जो प्रकार भाव तुमको साहाय्य कलु वर्तमान मध्य से प्रकार भाव साहाय्य करिबा आग को मध्य से प्रकार भाव साहाय्य करिबा कारण आम मानकर परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर अटंती से परिवर्तन हुअंती नाही। एणु मोसांकर समय जे प्रकार थिले जिहोशियोंकर समय मध्य से प्रकार रहिबे सेतेबेले परमेश्वर जो प्रकार थिले वर्तमान मध्य परमेश्वर आम मध्य से प्रकार ही रहिबे यह से द्वितीय प्रतिज्ञा। तृतीय से कहउछंती आम्भे तुम्भको परित्याग करिबा आमे तुमको छाड़ीबा नाही आमे तुमको छाड़ीबा नाही एई आशा एई भरोसा एई विश्वासर सहित आसु आमे आगको बढ़िबा आ जो आमे आगको बढ़िबा आउ कोन परमेश्वर आम ठारू चाहुछंती ता टिके देखिबा। आज आमर चिंताधारा विषय थी जिहोशियोंकर यात्रा रे जिहोशियो जेतेबेले तांको यात्रा आरंभ कले ए तीनोटी प्रतिज्ञा देले और अनेक विषय एक अध्याय आमे पाउछु अनेक विषय को आमे जानिछु किंतु आगो को टिके आमे बढ़ी जिबा टिके आमर समय को देखि करी आमे टिके जंप करिबा पई जिबा आगो को टिके बढ़िबा आगो को परमेश्वर आउ कोन आम मान को से चेतना दोछंती आउ कोन से आम मान को कहिबा पई चाहुछंती आसु आमे देखिबा 7 अध्याय 13 पद आमे बाहर करिबा जिहोशियो 7 अध्याय 13 पद यार पृष्ठभूमि को मु कहबा पई चाहूची जिहोशियो 7 अध्याय रे गोटे एई प्रकार विषय घटिची एक एई प्रकार घटना घटिची से माने धीरे धीरे अनेक नगर को आक्रमण करिबा आरंभ करले जिहोशियोर समय रे विजयर समय थिला विजय प्राप्त करिवार समय थिला से माने गोटिए नगर ठारू गोटिए नगर चिरिह नगर ठारू आरंभ करी गोटिए गोटिए नगर को से माने आक्रमण करिबा आरंभ कले किंतु जेतेबेले से माने 7 अध्याय अय नगर निकट को आसिले अय नगर गोटे छोट नगर थिला अय नगर लोक माने बहुत कम थिले इस्राएल लोक माने बेसी थिले हेले अय नगर को आसी से माने पराजय हेले जो विजय यात्रा को आरंभ करिथिले जो सुंदर प्रारंभ से मानकर थिला 7 अध्याय को आसु आसु से माने
हठात रे पराजय अनुभव करिबाटा आरंभ कले आ से माने पराजय अनुभव करूछंती परमेश्वर आहुरी से मानकु चेतना दउछंती तुमे तो बड़ बड़ जीहो जेपरी बड़ बड़ नगर को आक्रमण करिच किंतु अय नगर रे आसी काहे हारी जाउछ गोटे छोट विषय रे काहे पार होई पारुनो अनेक समय प्रिय बंधुगण बड़ बड़ विषय को आमे सॉल्यूशन बाहर कर दउछु बड़ बड़ विषय रो आमे कथा को ठीक कर दउछु किंतु छोट छोट विषय को आमे हारी जाउछु छोट छोट विषय को आमे पार करि पारुनु किछि तो गोटे समस्या अछि एनु परमेश्वर कहंती 7:13 पदरे किछि से कहबा पई चाहउतती पढतु नोनी उठ लोक मानकु पवित्र कर आउ कुह तुमे माने काली पई आपना आपन को पवित्र कर कारण सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती हे इस्राएल तुम मध्य रे वर्जित वस्तु अछि आपण मध्यरु सेही वर्जित वस्तु दूर करिबा जाय तुमे आपण शत्रु मानक सम्मुख रे ठिया होई पारिबो नाही जो परमेश्वर धन्यवाद बोली जो परमेश्वर कहिथिले आम्भे तुम सम्मुख रे कहा को ठिया हवा निमंते देबा नहीं बोली परमेश्वर जहा कहिथिले आज सही परमेश्वर कहउचंती जदि तुम आगरे कोनोसी समस्या ठिया हैछि जदि तुम आगरे कोनोसी लोक ठिया हैछि जदि तुम आगरे कोनोसी विषय ठिया हैछि ताहाले एकमात्र तार उपाय वर्जित वस्तु को बाहर करो अन्याय वस्तु को बाहर करो परमेश्वर निकट रे जो वस्तु सुग्राहनीय नुहे जो वस्तु परमेश्वर निकट उत्तम नुहे से विषय को बाहर करो आउ आपना को पवित्र करो उठो उठो आपना को पवित्र करो वर्जित विषय को बाहर करो जेतेबेले पर्यंत उठिबो नाही जेतेबेले पर्यंत पवित्र करिबो नाही जेतेबेले पर्यंत वर्जित वस्तु को बाहर करिबो नाही सेतेबेले पर्यंत तुम्भ सम्मुख रे जो विषय जो विपद जो रोग जो समस्या जो संकट आसीची आसुची ताहा मध्य केबे हटिबो नाही जदि आपना को शुद्ध करिवो जदि आपना को पवित्र करिवो जदि आपना को उठी ठिया हबो जदि आपनार जीवन रे थिबा समस्त वर्जित वस्तु को बाहर करिवो सेतबेले पर्यंत से विषय सेठी ठिया आइतिबो आ जो मुहूर्त रे सब किछि बाहर कर देबो वर्जित वस्तु बाहर कर देबो आपना को पवित्र करिवो आ सब किछि ठीक कर देबो ताहले अय नगर को जय करि पारिबो प्रभु को नाम धन्यवाद हो आमे समस्त प्रभु को उपस्थित रे अछु पे बंधु प्रभु हमको कहउछंती जे पवित्र हुओ उठ पवित्र करो अपना को पवित्र करो वर्जित वस्तु को बाहर करो ए विषय को आमे विशेष ध्यान देबा इस्राएल मानकर मध्य रे किछि गोटे समस्या थिला आखान नामक व्यक्ति परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप कला परमेश्वर विरुद्ध रे पाप करिबा द्वारा से गोटे व्यक्ति द्वारा इस्राएल माने पराजित होउछंती जिहोशियों को प्रभु कहउछंती परमेश्वर कहउछंती समस्त को उठाओ समस्त को कुह उठिबा निमंते आउ आपना को पवित्र करिबा निमंते जे बंधुगण हमर यात्रा रे हमर आगामी समय रे प्रथम जो विषय प्रभु हमको कहउछंती पवित्र करिबा निमंते कहउछंती आसंतु आमे आगो को बढ़िबा समय मोर आगो को बढ़ी चाली तेणु मु किसी विषय को आग को बढ़े नौ प्रिय बंधुगण आम जो नूतन भाव यात्रा को आरंभ करिछु आउ थे मन रखंतु जेते जण आमे डिग्री पाइछु आमर वर्तमान दुईटा न्याय हवा को जाउछ डिग्री पाइबा पूर्व आमे किपरि थिलु डिग्री पाइला पर आमे किपरि हेबा से दुईटार न्याय हमको प्रभु देबा को पड़िबो जेना आज्ञा तांको काम से करिदेले से आपण मानक निमंते चेष्टा कले आपण मानक डाकिले आपण मानक माड्रास बुले देले आपण मानक सहित जहा से करिवार थिला करि देले गोटे गोटे कागज धरे देले टोपी पिंधै देले वस्त्र पिंधै देले ग्रेजुएट करे देले आमे सब किछि भलो पाई गलु जेना आज्ञा तांको कार्यरु से मुक्त नेले प्रभु जे कार्य मते देइथिलो तुम्भर दास को तुम अनुग्रह कलो से कार्य को समापन करबा निमंते तुम मते सहाय्य कलो से तांको कार्य को समाप्त करछन्ती वर्तमान आमर कर्तव्य प्रभु वर्तमान आमको पचारे डिग्री पाइबा पूर्व केते लोक प्रभु निकट को आनी डिग्री पाइला परे एबे केते लोक प्रभु निकट को आनिबो 2 दिन हो गला 48 घंटा बीती गला प्रभुंकर सेवा निमंते आमे केते प्रस्तुत हेउछु
कि आमको आमको खाली से गोटे डायलॉग खाली खारी खारी हेकर कहूची सबू सरीगला एसओबीसी सरीगला आईजीएसएम सरीगला हे प्रभु आउ आमे कोन करबु एमिति भ्रांत भावना रे रुहंतु नाही भ्रांत भावना रे रुहंतु नाही प्रिय बंधुगण प्रभु हमको साहाय्य करंतु ये अनेक विषय को जानिबा निमंते आगो को आमे बढ़िया लेट्स गो आगे आगो को बढ़िबा तापरे 10 अध्याय को जिबा आसंतु आम माने 10 अध्याय को जिबा 10 अध्याय रे आउ गोटे विषय घटिबा पई जाउ 10 अध्याय बिगले से माने जाउछंती आगो को आउरी पढुछंती जेओसेंकर जेतबेले सेबार चालीची जेतबेले से माने आगो को बढ़ुछंती गोटे स्थान को से माने आसिले गोटे जगह रे से माने लढिबा पई आसिले आ से माने शत्रु सहित लढुछंती कारण परमेश्वर से माने को कहिले जेते नगर सबु आक्रमण हेछि किणान देश सबु जेते आक्रमण हेइ जाछि सब आक्रमित जागा मानकु जो जागा तुमरी अटे जो तुमरी जागा को अन्य माने आक्रमण आसी करिछंती सेही जागा मानकु पुनर्बार आक्रमण करो आ निजर कब्जा रे रख बोली तले परमेश्वर आदेश देइछंती आ ए माने गोटिए परे गोटिए जिरिह नगर आरंभ करी गोटिए नगर थारु आ गोटे नगर गोटिए नगर थारु आ गोटे नगर एई प्रकार भाबरे जेतबेले से माने यात्रा रे आगे बढ़ुतिले सेतबेले आ गोटे स्थान रे से माने लढिबा पय आसिले आ सेही स्थान रे से मानक पय समस्या सेही स्थान रे से माने जय पाई पारु नाहंती सेही समय रे से माने लढी पारु नाहंती हालिया हेइ जाउछंती थकी जाउछंती लढी पारु नाहंती से माने बहुत चेष्टा करूछंती लढिबा निमंते किंतु लढी पारु नाहंती आ जिहोसियो देखुछंती सूर्य अस्त हेबा को जाउछि सेही समय रो नियम अनुसार प्रभात समय ठारू सूर्य उदय समय ठारू सूर्य अस्त पर्यंत युद्ध करिवार नियम थिला अंधार रे युद्ध करिवा पई नियम नथिला अंधार रे युद्ध हेउ नथिला युद्ध करिवार प्रणाली युद्ध करिवार नियम थिला दिवस रे यीशु मध्य कहंती दिवस रे सेवा करो रात्रि रे नुह अनेक लोक माने रात्रि रे सेवा करंती अनेक लोक माने रात्रि रे ड्यूटी करंती आज कहती मड़ नेज अच्छी मड़ नेज रे आमे राति रे ड्यूटी करू मु गोटे जवान पिला को कहली बाबू दिन सारा सोचु राति रे की काम करूछु तू कहीं राति सारा काम करूछु आ दिन सारा सोचु एटा तते भल लागुछि कि बाबू बोली गोटे जवान पिला को पचारबी से कहला अंकल मु राति रे एथि पय काम करूछि जो कंपनी सहित मु काम करूछि सेही कंपनीटा अमेरिका रे अछि आउ एठी राति हे गेले सेठी दिन होइता आ से माने राति रे सेटा हमर एठी राति अनुसार से माने से कंपनी को खोलंती आ मते ऑनलाइन रे सब काम करबा पड़ुछि एले मु से बाबू गोटे सलाह देबी बाबू भारत रे रही करी सेठी दिन होउछि बोली एठी तू राति सारा काम करछु जो राति एठी तते दिया छि सोइबा ने तू सोई पारु तू सीधा अमेरिका पळे जाओ सेठी काम कर काहे तू भारत रे रही कर राति को बर्बाद करूछु तो काम करबार छि तू अमेरिका को पळा आ रात सारा बस करी काम करूथा के मना करू रात्रि काम करबा पई नु यीशु मध्य कहिले दिवस अछि दिवस रे कार्य कर अनेक लोक माने राति 12टा पर्यंत की बाबू सोउन निद पर आसुने आज्ञा टिके मोबाइल देखुची घंटे 2टा 3टा पर्यंत मोबाइल देखुथिबे की बाबू नाही पर निद आसुने रात्रि रे जदी निद आसु नाही बोले समस्या जाको मध्य राति रे निद आसु नाही बोले टिके समस्या व्यक्ति बोली भाबिनियो जो माने मु मध्य मते घरे समस्त जानि छथि 10टा अधे 11टा मु जदी घरे अछि 11टा बेलकू मु तृतीय स्वर्ग तक पहुंची जाए घरे निया लागि जाऊ आ घर कार असुस्थ आसी जाऊ काकू खास होउथाउ काकू ज्वर हेउथाउ मु 11टा 10टा अधे 11टा हैला बेलकू मु तृतीय स्वर्ग पर्यंत पहुंची जाए कारण मते दिन सारा काम करबार छै मु रात सारा काम करि पारिबे बाकी लोक मन को मु देखि जाउ छै राति सारा काम करथाउ प्रिय बंधुगण युद्ध करिला बेले मध्य रात्रि आसुची संध्या हेकि आसुची से माने काम करि पारु नाहंती से माने प्रार्थना कले हे प्रभु सूर्य को टिके अटके दियो कारण हमको जय करिवार छी आ जय करिवा निमंते वर्तमान सूर्य अस्त हिके आसुची जदि सूर्य अस्त हेथिबो आमे आ जय करि पारिबुनी प्रिय बंधुगण आमे सेटा पढिबा 10 रो 5 पद पढिबा
10 ର 14 ପଦ 5 ନ 10 ର 14 ପଦ ପଢୁ। ଯେଉଁଦିନ 10 ର 14 ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟର ରବ ଏ ରୂପ ଶୁଣିଲେ, ଏଥିପୂର୍ବେ ବା ଏ ଉତ୍ତରେ ଏପରି ଦିନ ଆଉ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ରାଇଟ, ଆମେ ସବୁ କାହାଣୀ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ପଦ ଗୁଡାକ ପଢେଇନେ, ଆମର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଜିହୋସିଓ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। এই চতুর্থ বিষয় ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଉଛି? ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଦିଅ, ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବୁ। କାହିଁକି ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ରାତ୍ରି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ରାତ୍ରି ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଇଛ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର, ଶୋଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିଆ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସେବାରେ ଆଉ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବାରେ ପଇସା ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବାରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବାରେ ଡଲର ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ସେବାରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଘଟୁ। ଆମେ ଚାହିଁବା ସେବାରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଯାଉ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର। 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଶିଖୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এই ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା, ଯାହା ମୁଁ ଆଦ୍ୟରୁ କହିକି ଆସୁ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆହୁରି ତ 24ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟର କମ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବଢି ପାରୁନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍, କାରଣ ଆଉ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ବି ରହିଗଲା। ଆଉ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ବୋଲେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଜିଓସିଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, সেই বিষয়କୁ ପଢିବା, ଶିଖିବା, ସମାପ୍ତ। ଜିଓସିଓ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର, ଜିଓସିଓ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବାହାର କରିବା। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି। 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲେ, ଜିଓସିଓ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ? 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 2 ଆଉ 3 ପଦ ପଢିବେ, 2 ଆଉ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ 3 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାର ଅପ୍ରାପ୍ତ 7 ବଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୋସିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ କେତେ କାଳ ଆଳସ୍ୟ କରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ପଢିକି ଶୁଣାଇଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସରେ ବସିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲୁ ବୋଧେ। କେତେ କାଳ ଆଳସ୍ୟ ହେଇକି ବସିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର? ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ। ନଗର ଉପରେ ନଗର ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନଗର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଗର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜିହୋସିଓ ବଡ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 12ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରୁ ମେଜରିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ 7ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କି ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ? ସେମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାନେ 12ଟା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 5ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 7ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଣବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆଗ ବସିଛନ୍ତି। ବସବା ଲୋକ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କାମ କରବା ଲୋକ
ବେତନ ମିଳିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ବାଇବଲ କହୁଛି ବସବା ଲୋକକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଆଳସ୍ୟ କରୁଛ? ହେ 7ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ, କଣ ଭାବିକରି ତମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଛ? ଉଠ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଗର ଗୁଡାକ ନଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉଠ। ଯଦି ଉଠି ପାରୁନ ମତେ 2-2ଟା 3-3ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ କରେଇବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ସେମାନେ ତମକୁ ଶିଖେଇବେ। ତ ଝିଅ ଆଳସ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବାଇବଲ ପଢବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖଟ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଉଠ ଖଟ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି କହ। ନହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ବାବୁ ଶୋଇ କରି ତତେ ମୁଇଁ ମନ୍ତ୍ର ତମର ଖଟ ସହିତ ତୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଉଠ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଆମେ ଉଠବାନି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇ ଜାଗା ଥିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଏମିତି ସେଜରା ଏକା ଉଠେଇ କରି ନେଇଯାଅ। ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଜରା ଏକା ସବୁ କିଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉଠବେ ନାହିଁ ତାକେ। ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଟେକି ନେଇକରି ବାଥରୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଇଁ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଉଛି, ଏ ମା ତୁ ଯଦି ଏବେ ଆକା ସେ ପିଲାକୁ ଟେକି ନେଇକରି ବାଥରୁମକୁ ନଉଛୁ, ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଟେକି ନେଇକରି ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ପାରବୁ କି? ତୋର ତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୋର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଧରଲେ। ତାକୁ ତୁ ଉଠା ଆଗରେ, ସେ ଉଠୁ, ସେ ବାଥରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ତ ତାକୁ ଉଠେଇ କରି ବାଥରୁମକୁ ନେଉଛି, ନାଇଁ ସେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଉଠୁ। ସେ ଉଠ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ, ଉଠ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ମନେ କର ମୁଇଁ ମସ୍ତ ଶୋଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆରେ ଶୋଇଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ଜେପି ଦାସ ଆଗେ ଯଦି ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଏଠିକୁ ପ୍ରଚାର କରି, ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି, ଶୋଇ ଆକା ଥାନ୍ତି। ଜେପି ଦାସ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କାଲି କୁହା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଉଠିକି ଆସିବାର ଥିଲା ନା, ସେ ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶୋଇକରି ସେ ଉଠିକରି ଆସି ଯଦି ଗିର୍ଜାରେ ବସିକି ଭିଡିଂ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ସଡୁ ଭାଇ ଉଠ। ବୋଲେ ହେଇଗଲା କି ସକାଳ? ହଁ ହେଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବ୍ରଶ କର, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କର, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରିକି 2 ଜଣ ଯାକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଳାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଠିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଠି ବସିବା ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଆସୁ ଆମେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢିଲୁ ଝିଅଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା। କାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ତ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ବର୍ଜିତ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାର କରିନୁ ଆଉ ଆମେ ପରାଜିତ ହଉଛୁ। କାହିଁ ଆଜି ଆମେ ତ ଆଳସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ସେ 7 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଳିଆ ବସିନୁ, କାହିଁ ଆମେ ତ ଆଜି ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଇନୁ, ମଶା ମରିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ପଢେଇ ନେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ଆମେ ଭାବୁନୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି ଆସୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା। ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେବାରେ ବଢାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ IGSM ଦ୍ଵାରା SOBC ଦ୍ଵାରା ପାଇଛୁ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମେ IGSM କୁ SOBC କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା, କହିବା ଯେ ତୁମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ 10ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲି, ତୁମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ପରେ ମୋର ସେବା ବଢିଗଲା। ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେନ୍। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशेष कर धन्यवाद देवी रेवरेंड अमृत स्वार सिंह आज्ञा को सुंदर भाव में आज आम प्रातः समय गोटे एनकरेजिंग गोटे
ବାକ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରିଯାଇ ନାହିଁ କିଛି ସରିଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୂଷା ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯୋଶୁଆ କହିଥାନ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯୋଶୁଆ ତମେ ବି ଉଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ନାହାନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଉଠ। ଆଜି ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସରିଯାଇ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଗଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କେମିତି କାମ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ ତା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋର ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏତିକି ଯେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ, ଯୋଉଠି ତୋର ପାଦ ପଡିବ ସେ ଜାଗା ତୋର ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। খুব অল্প সময় মধ্যে তাଙ୍କର অনেক କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୌରାଣିକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ